banyak terima kasih. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para audiens seluruhnya atas kehadirannya, partisipasinya, ya, tepat waktunya, ya, yang lain-lainnya kami ucapkan terima kasih kepada audiens. Semoga Allah selalu memudahkan urusan Bapak Ibu sekalian dan selalu memberikan kesehatan kepada keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Pak Sofyan, apa kabar Pak? Buya? الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. ولا نطيل شيخنا فليتفضل مشكورا ومأجورا. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. اليوم إن شاء الله معنا سورة التكاثر. نعم. سورة التكاثر. نعم. نبدأ أولا بتلاوتها. أتلوها أنا فقط منفردا، ثم في المرة التالية تكررون معي. تمام. تمام. هذا يتقطع، هذا من عندي أو من عندك؟ من عندي. Siapa Ustadz? Ustadz, siapa yang harus baca Ustadz? تسمعني أستاذ رزقي؟ نعم أسمعك، يمكن مشكلة من عنده يا شيخنا. لا بأس، سأقرأ إلى أن يعود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم يا شيخنا صوتك متقطع. هذا من عند الشيخ أو من عندي؟ من الشيخ شبكة في مصر غير جيدة. sinyal Syekh ya, mungkin ya, sinyal Syekh. أعيد أكرر. تفضل شيخنا تكرر. نعم سأكرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منخفض جدا شيخنا. منخفض؟ نعم. كيف الحال عندك يا أستاذ رزقي؟ جيد يا شيخنا جيد. جيد. عندك ضعف في الشبكة أستاذ توفيق أيضا. ممكن أن تخرج ثم ترجع. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. استغفر الله. التكاثر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون
كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ترددون معي؟ Kita ikuti Syekh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بارك الله فيكم. ممكن أن الله. ننتبه إلى بعض التنبيهات في قراءتها. فالراء في الآية الأولى عند الوقف ستكون مفخمة، وكذلك عند الوصل. التكاثر Syekh, ya seperti biasa kebanyakannya kesalahan sering terjadi pada kebanyakan orang. Yang pertama yaitu pada kata atau firman Allah Subhanahu wa taala katsur. Perlu diperhatikan itu dibaca tebal, baik ketika berhenti maupun ketika dilanjutkan. At-takatsur. Fadhal Syekh. حتى زرتم المقابر. هنا سنقف بالترقيق. المقابر في الآية الثانية الراء مرققة. Kemudian pada firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang kedua yaitu pada kata al-maqabir, di sini ketika waqaf hendaklah ia dibaca tipis ya, bukan tebal. Makobir. أما عن بعض تفسير لهذه السورة فنقول وبالله التوفيق. يقول الله عز وجل ألهاكم التكاثر، وهو من الإلهاء، يعني حدث لكم شغل بالتكاثر وبالدنيا ونعيمها من اللهو. أصبحتم في لهو وفي شغل
بالدنيا وما فيها من أموال ونعيم إلى غير ذلك. Kemudian saya menjelaskan sekarang dari sisi tafsiran atau ya penjelasan dari sisi tafsir. Alhaakumut takatsur, alha di situ yaitu bermakna melalaikan kamu. Ya, telah membuat kamu lalai, telah menyibukkan kamu. At-takatsur yaitu bermegah-megahan. Jadi alha itu dari lahun. Lahun itu dalam bahasa Arab artinya melalaikan, ya, atau hadasya fi syughul, tersibukkan ya dengan perkara-perkara dunia. حدث بالدنيا شغل ولهو عن طاعة الله عز وجل، فألهاكم التكاثر أي شغلكم حب الدنيا عن طاعة الله عز وجل. Jadi arti alhaakumut takatsur itu yaitu telah menyibukkanmu ya perkara dunia hingga engkau pun lalai dari mentaati Allah Azza wa Jalla. Itu artinya secara komplit ya, syagalakum ya di dunia hatta alhaakum an taatillah. Barakallahu fiik. حتى زرتم المقابر أي ما زال هذا الانشغال بالدنيا حتى وجدتم أنفسكم قد متم وأصبحتم في القبور، زرتم المقابر. Enggak ya, kelalaian mereka, kebermegah-megahan mereka itu ya menyebabkan mereka selalu berbuat hal itu hingga mereka pun datang maut kepada mereka. Maksudnya hatta zurtumul maqabir itu apa? Hingga kematian pun atau hingga mereka pun menziarahi atau masuk ke dalam kuburan. Ya. Jadi selama panjang itu terlalaikan mereka ya dengan dunia hingga lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala hingga datang pun hingga sampai masuk kuburan. Begitulah orang-orang yang terlampau megah-megahan dengan dunia. Barakallahu fiik. والمقصود حتى أتاكم الموت فدخلتم القبور. Maksudnya adalah hingga datang kepada kalian kematian hingga kalian pun masuk ke dalam kuburan. Ya, itulah kelalaian mereka lamanya. Barakallahu fiik. Tafadhal Syekhana. نعم. وقد ورد في سبب نزول هذه السورة أن جماعتين تفاخروا وتكاثروا، قال بعضهم لبعض: هل منكم أو هل فيكم وهل من قبيلتكم ومن جماعتكم من هو مثل فلان ابن فلان ابن قبيلتنا الذي فيه من الفضائل ومن الأموال ومن الرئاسة وغير ذلك، والآخرون يقولون: نعم ونحن منا كذا، وهل منكم أو عندكم في قبيلتكم من هو عظيم مثل فلان ابن قبيلتنا، فأصبحوا يتفاخرون ويتكاثرون بعضهم على بعض. Kemudian setelah kita menjelaskan kesalahan yang sering terjadi di antara manusia, kebanyakan manusia, kemudian dari jenis tafsirannya, saya ingin jelaskan sebab turunnya ayat ini apa. Saya menjelaskan bahwasannya di sana ada dua orang, ya, dua kelompok yang saling beradu berargumentasi, bangga, ya berbangga-bangga, bermegah-megahan, sok-sokan lah intinya. Ya ada dua kelompok yang saling bermegah-megahan, berbangga dengan kemegahan mereka. Yang mana kelompok ini mengatakan kepada kelompok yang lain, apakah ada di antara kalian itu, ya, yang seperti anak kabilah kami yang orang yang memiliki harta, memiliki kedudukan dan selainnya. Lalu ia pun menjawab, kelompok yang lain menjawab, iya ada. Kemudian kelompok ini pun mengatakan, apakah ada di antara kalian orang yang seperti ini, ya, yang ada hartanya, ada kedudukannya dan lainnya. Ya, jadi mereka saling ya berbangga-bangga dengan apa yang mereka miliki dari perkara dunia. Tafadhal Syekhana. فما زالوا يتفاخرون بالأحياء حتى ذهبوا إلى القبور وتفاخروا بالأموات وقالوا:
قد كان منا فلان الذي في هذا القبر، فهل عندكم في قبيلتكم من هو عظيم مثل هذا الشخص الذي كان منا وهو الآن في القبر؟ Hingga pada tahapan di mana mereka pun berbangga dengan orang yang sudah meninggal, ya. Hingga tahapan seperti ini mereka lakukan, sikap berbangga-bangga mereka. Itu mereka mengatakan, apakah ada di antara kalian seperti fulan? Yang fulan ini maksudnya apa? Yang sudah berada dalam kuburan, orang yang seperti ini, seperti ini, ya. Hingga pada sampai tahapan itu. Ya, bukan dalam keadaan hidup saja, melainkan pada orang yang mati pun mereka berbangga-bangga dengan hal itu, ya. Wal iyazubillah, sama-sama kita berlindung kepada Allah dari hal seperti itu. Barakallahu fiik Syekhana. Tafadhal. فأنزل الله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، يعني انشغلتم بتكاثركم على بعضكم حتى ذهبتم ووقفتم عند القبور وتكاثر بعضكم على بعض، وكان عليكم أن تتخذوا من القبور عبرة وعظة أنهم صاروا في القبور وأنتم ستصيرون مثلهم في القبور. Lalu turunlah ayat ini, yaitu alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Telah melalaikanmu sikapmu yang bermegah-megahan hingga akhirnya pun engkau masuk ke dalam kuburan. Yang seharusnya, ya, kuburan tadi itu dijadikan sebagai bentuk nasihat diri, pengingat diri, ya, bahwasanya seorang akan nanti layaknya di akhirnya itu mereka dikuburkan, ya. Tapi mereka ini sampai pada tahapan itu, yaitu terlalaikan dari mereka sikap bermegang-megang hingga akhirnya mereka pun masuk dalam kuburan masih pun seperti itu. Wal iyazubillah. Barakallahu fiik. Tafadhal Syekhana. وما زال هؤلاء الذين يتفاخرون يموت كل يوم أو يوما بعد يوم، بعضهم يموت حتى انتهوا جميعا، فالناس كلهم يموتون، فيتفاخر بعضهم على بعض وهم في النهاية مصيرهم إلى القبور. Juga, ya, wafatlah manusia itu sedikit demi sedikit, mereka pun masih juga dalam keadaan saling berbangga, ya, sikap berbangga itu masih, ya, apa namanya itu, membuat mereka lalai, ya, mereka saling berbangga, bersok-sokan, ya, hingga pada tahapan di mana sebagian mereka itu sudah meninggal, satu demi satu orang pun akhirnya meninggal. Tapi sikap itu, sifat itu masih ada di antara mereka. ثم قال الله عز وجل كلا سوف تعلمون، وكلا فيها وعيد، أي ما هكذا ينبغي لكم أن تنشغلوا بالدنيا عن القبور وعن الموت. كلا لا تفعلوا ذلك، سوف تعلمون، سوف تعلمون جزاء فعلكم وانشغالكم عن طاعة الله عز وجل. Dan masuk kepada ayat ketiga. Kalla sawfa ta'lamun. Sekali-kali tidak engkau akan mengetahui. Kalla di sini dalam ilmu bahasa Arab wa'idun syadidun, merupakan ancaman yang keras. Maksudnya bagaimana? Tidak seyogyanya, tidak sepantasnya bagi kalian manusia menyibukkan, ya, terlalaikan dengan sikap bermegah-megahan kalian selama di dunia. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Apa yang selanjutnya? Sata'lamun. Engkau akan mengetahui apa balasan dari apa kau lakukan itu. Apa yang akan kau dapatkan dari sikap tadi yang terlalaikan dari mengingat Allah, yaitu sibuk dengan bermegah-megahan, sok-sokan dan yang lainnya. Barakallahu fiik. Tafadhal Syekhana. ثم كلا سوف تعلمون، زيادة وتكرار في الوعيد مرة أخرى، ستعلمون عاقبة أفعالكم هذه. Ya. Kemudian di sini pun dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk tambahan penegasan, ya, bahwasanya engkau akan mengetahui, benar-benar akan mengetahui bagaimana nanti balasan yang akan kau dapatkan karena engkau bermegah-megahan tadi di dunia, ya. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sekali lagi, tsumma kalla. Kemudian sekali-sekali tidak. Itu tidak layak engkau melakukan seperti itu. Saufa ta'lamun. Kelak engkau akan mengetahui apa balasan yang akan engkau dapatkan.
Tafadhal Syekhana. كلا لو تعلمون علم اليقين، يعني لو كنتم تعلمون العلم الحقيقي لاعتبرتم من الموت ومن القبور ولأسرعتم إلى إنقاذ أنفسكم من ذلك بطاعة الله عز وجل. Apa kata Allah Subhanahu wa taala selanjutnya pada ayat kelima, kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Apa maksudnya itu? Jikalau engkau wahai manusia mengetahui benar-benar, mengetahui dengan ilmu yang sebenarnya, ya ilmu yakin, melihat dengan mata kepala engkau sendiri nanti bagaimana balasanmu, tentu engkau akan termasuk dari orang-orang yang akan segera insaf dan melakukan itu dan berhenti dari melakukan itu. Tapi karena engkau tidak mengetahui, ya, dan karena itu hendaklah orang-orang yang seperti ini bertaubat dari sekarang, ya. Wal iyazubillah. Tafadhal Syekhana. لترون الجحيم، هذا تفسير للوعيد الذي كان في الآيات السابقة أنه سيأتي عليكم يوم القيامة وترون بأنفسكم الجحيم وعذاب النار. Tarawunnal jahim. Kemudian masuk pada ayat ke-6. Apa itu? Ini jawaban dari ancaman balasan yang ada pada ayat 3, 4, 5 tadi. Sekali-sekali tidak. Apa itu saufa ta'lamun? Apa itu maksud saufa ta'lamun? Yaitu diterangkan di ayat ke-6 ini, benar-benar engkau sendiri nanti akan melihat neraka jahim. Depan matamu engkau akan melihat neraka jahim. Ya, latarawunnal jahim. Ini adalah balasan, ya, penerangan tentang ancaman tadi pada ayat-ayat sebelumnya. Barakallahu fiik. Tafadhal Syekhana. وستكون رؤيتكم لها بأعينكم ثم لترونها عين اليقين، أمر مصدق لا شك فيه ولا ريب فيه توقنون به. Engkau akan melihat neraka jahim itu nanti dengan mata kepalamu, dengan mata kepalamu sendiri. Bahwasannya neraka jahim itu ada dan engkau pada akhirnya akan meyakini bahwasannya neraka jahim itu ada. Jadi langsung Allah buktikan, Allah perlihatkan kepadanya langsung dengan mata kepalanya sendiri. Wal iyazubillah. Semua kita termasuk dari penghuni surga. Amin amin ya rabbal alamin. Tafadhal Syekhana. وفي هذه الحالة هناك ثم لتسألن يومئذ عن النعيم حينما ترون الجحيم يوم القيامة ستسألون عن كل شيء انشغلتم به في الدنيا هو كان نعيما لكم ليعينكم على طاعة الله عز وجل ولكنه شغلكم عن الطاعة فستسألون عن كل شيء من النعيم. Assalamualaikum Syekhana. Kemudian, ya, pada keadaan seperti ini, tak kala mereka melihat neraka jahim dengan mereka sendiri, kemudian mereka bertanya pada saat itu tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka, ya, kenikmatan yang Allah berikan pada mereka selama di dunia. Apakah kenikmatan tadi membantu mereka untuk melakukan ketaatan kepada Allah? Ataupun yang ada sebaliknya, melainkan kenikmatan tadi membuat mereka lalai dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah jamaah seluruhnya, audiens seluruhnya, engkau akan ditanya pada saat itu tentang kenikmatan itu. Waliyadzubillah. Semoga kita siap untuk ditanya. Barakallahu. ومما سيسأل عنه الناس يوم القيامة كل شيء، صحة الأبدان، وكما قال الله عز وجل إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Di antara kenikmatan-kenikmatan tadi yang Allah berikan kepada hambanya yang akan ditanyakan, ya, kepada mereka nanti kelak di yaumil qiyamah itu apa? Yaitu di antaranya itu pendengaran mereka, apa yang mereka dengar, ya. Kemudian pandangan mereka, apa yang mereka lihat dengan itu. Kemudian hati-hati mereka, dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innas sam'a wal basara wal fuada, sungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, seluruhnya nanti bakal ditanya. Itu adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang amanah, yang harus kita tunaikan sebagaimana mestinya. Barakallahu fiik. Tafadhal Syekhana.
كذلك أيضا مما يسأل عنه الناس يوم القيامة الفراغ، الوقت، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. Di antara perkara yang akan ditanyakan kelak pula di hari yaumul qiyamah yaitu tentang al-faragh. Faragh itu waktu kosong. Apa yang dilakukan pada saat waktu kosong, wahai Taufik? Itu sebagaimana contohnya, ya. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia lalai darinya. Yaitu apa dua kenikmatan tadi? Ketika ia sehat dan ketika ia memiliki waktu kosong. Apa yang digunakan, apa yang ia pergunakan pada waktu-waktu tadi. Barakallahu fiikum. Tafadhal Syekhana. نعم. ومما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أكل هو وأبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، أكل معهما رطبا، الرطب التمر، وشربوا ماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من النعيم الذي تسألون عنه. Kemudian sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, pada saat itu ada Nabi Muhammad SAW, Nabi kita. Kemudian ada pula Abu Bakar, ada pula Umar di situ. Mereka ini sedang memakan rutob, kurma yang basah, ya. Pada saat mereka memakan rutob itu, lantas apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Perhatikan di sini. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ini adalah kenikmatan yang mana engkau kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu seleting kurma aja itu, ya Pak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang kenikmatan tadi. Semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah yang bersyukur. Amin amin. Tafadhal Syekhana. بارك الله فيكم. نكتفي بهذا القدر من التفسير في سورة التكاثر، ونبدأ في الاستماع إلى قراءتكم إن شاء الله. Kalau begitu kita cukupkan sampai di sini penjelasan tentang surat Takatsur. Sekarang kita akan masuk pada sesi berikutnya yaitu talaqi surat At-Takatsur. Barakallahu fikum. Ana awalan syekhana barakallahu fik. نعم تفضل تفضل. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. ألهاكم، دقق الهاء والألف. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون لا تقف هكذا. تعلمون، تعلمون، لا 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 لا، تعلمون، تعلمون مباشرة متصلة ببعضها. تعلمون هكذا. كرر. تعلمون بارك الله فيك. نعم. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألنها يومئذ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بارك الله فيك. نعم بارك الله فيك. Rezeki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر
حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Barakallahu fiikum. Pada Ustaz Rizky, sekarang kita masuk pada Bapak Sofyan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur. مباشرة بدون زيادة. ألهاكم التكاثر. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. مباشرة أيضا حتى زرتم المقابر. Hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. مباشرة أستاذ سفيان. كلا bukan كلا سوف bukan مد. كلا سوف تعلمون. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha 'ainal yaqin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Barakallahu fiik. Baik. Jadi sini kesalahan yang sering kita juga terjatuh dalamnya, yang Syekh selalu mengingatkan kita, yaitu kita mengasih jeda ya. Sekali lagi kita sering mengasih jeda. Karena pada hakikatnya ya itu sudah ada mat tobi. Mat tobi itu lahiriah saja. Kalla sudah kita kasih sebenarnya itu kurang 2 harokat ya. Tapi terkadang karena kita mengatakan itu mat, kita tambah lagi ya. Tidak, mat tobi itu lahiriah, layaknya seperti kita berbicara saja ya. Jadi terkesan kita sering memberikan jeda dan itu tidak diperbolehkan, langsung saja. Kalla sawfa ta'lamun. Barakallahu fiikum. Selanjutnya kepada Al-Akh Naufal Ma'arif, kami persilahkan. Assalamualaikum Ustaz ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa bir ترقيق الراء. bir hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Naam, Barakallahu fiikum. Pada Al-Akh Barakallahu Naufal. fiik Syekh. Wafiq barakallah.
Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Mimi untuk membaca surat Takatsur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekh, ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Shadaqallahul azim. Barakallahu fiikum. Jazakallahu khair ya Syekh. Barakallahu wa iyyakum. Selanjutnya kepada Ibu Resti kami persilahkan. Ibu Resti. Ya, kalau begitu selanjutnya kepada Ibu Endria kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kaifa, Syekh? Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idin. Thumma latus'alunna yawma idin 'anin na'im. Barakallahu Taufik barakallah. Selanjutnya kami persilahkan pada Ibu Heksayani. Silakan Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Barakallahu fiikum. Ahsantum. Wa iyyak. Selanjutnya kepada Ibu Nelly kami persilahkan Bu. Bu Nelly. Assalamualaikum Syekh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف حتى زرتم المقابر، bukan المقابر، بير ياء، لا يوجد ياء. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم لا ترى لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها تفصيل ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. Jazakallah Syekh. Ya. Selanjutnya kepada Ibu Ika, kami persilahkan Bu. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha aynal yaqin لترونها، الغنة بمقدار حركتين. ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بارك الله فيك. Selanjutnya kepada Ibu Evi Veronica, silakan Bu. Assalamualaikum Syekh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Selanjutnya kepada Ibu Juwita Sari. Ibu Juwita Sari. Kalau begitu kita lewatkan dahulu. Kepada Ibu Yuli kami persilahkan. Assalamualaikum Syekh dan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. ألهاكم التكاثر.
Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. كلا سوف Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Wa iyyakum. Selanjutnya kepada Ibu Hanifah kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi وعليكم السلام ورحمة الله Warahmatullahi وبركاته. wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. مباشرة. حتى زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Allah. Barakallahu fiik. Selanjutnya kami berikan kepada Ibu Isnaini. Pada Ibu Isnaini Kayaknya belum join Ustadz ya. belum join ya, mungkin bisa Ibu ingatkan beliau, semoga Allah mudahkan urusan beliau. Selanjutnya kepada Ibu, silakan Pak. Selanjutnya kepada Ibu Nuraini Abdullah, kami persilahkan untuk membaca takatsur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla حتى sawfa زرتم المقابر. حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Barakallah Syekh Ustaz. Barakallah. Selanjutnya kami berikan kepada Ibu Fathauli Salfiani untuk membaca surat At-Takatsur. Pada Ibu Fathauli Salfiani kami persilahkan untuk membaca surat At-Takatsur. Dan semoga Allah mudahkan urusan beliau. Kalau begitu kita masuk pada nama berikutnya, yaitu kepada Al-Ukh
An-Nisa Zulfia, silahkan membaca surah At-Takatsur. Assalamualaikum Syekh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minasyaitonir rajim. Mubasharatan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Lalau ta'lam. Jaringannya putus, kecil suaranya. Kepada Ukh An-Nisa Zulfia. Innal jahil. Ini bisa diulang? Diulang dari summa kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Latarawunnal jahim. Latarawunnal jahim. Bukan latarawunna. Wow. Latarawunnal jahim. Summa latarawunnaha ainal yakin. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. مرة أخرى مع زيادة الغنة. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. بارك الله فيك. Taufik ya, kepada kepada Al-Ukh An-Nisa ya. Ingat nasihat Syekh tadi, kalau bisa langsung diaplikasikan setelah ini, diterapkan langsung, dites ya, agar tersimpan seluruhnya insyaallah. Semoga Allah mudahkan. Amin amin ya rabbal alamin. Ustaz. Barakallahu fiik. Kalau begitu kita masuk kepada Ibu Iwal, kami persilahkan Bu. Syukran Syekh. Assalamualaikum Syekh. Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Tsumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im.
Sadaqallahul azim. Syukran Syekh. Barakallahu fiik, Bu. Selanjutnya kepada Ibu Lia Amelia, kami persilahkan. Ibu Lia ya, kemana beliau ya? Semoga Allah mudahkan urusan beliau. Mungkin Ustaz Rizky bisa kepada ibu-ibu yang tidak hadir ini diingatkan. Kalau sedang sakit, semoga Allah sembuhkan. Dalam kebutuhan, semoga Allah mudahkan urusan beliau semuanya. Selanjutnya kepada Ibu Widianti, kami persilahkan. Ibu Widianti. Ya, semoga Allah mudahkan urusan beliau. Kalau begitu, selanjutnya kepada Bapak Kurnia Wahyudi. Silahkan, Pak. Wa kunyatu Abu Labib, Syekhona. Silahkan, Pak. Naam ya Syekh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. La tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. La tarawunnaha 'ainal yaqin. La tarawunnaha 'ainal yaqin. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Nah, Barakallahu fiik. Wafikum barakallah. Selanjutnya kepada Bapak Muhammad Soleh, kami persilahkan membaca surat Takatsur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. رقق الميم والألف. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. La tarawunnal yatarawunnaha 'ainal yaqin. La tarawunnal jahim. Summa la tarawunnaha 'ainal yaqin. Summa la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Barakallahu fiik kepada Muhammad Saleh. Jazakallahu khairan. Iya. Sebelum kita masuk kepada apa ya? Beliau saudara saya ya, mungkin saya senyum sendiri ya, tidak menertawakan. Barakallahu fiik. Takutnya salah paham. Selanjutnya ini kita ulang kembali panggil nama-nama yang belum membaca ini. Kepada Ibu Resti, apakah hadir? Kalau begitu kepada Ibu Juwita Sari. Hadir. Kalau begitu kepada Ibu Isnaini. Oh, Isnaini nggak bisa dibuka Ustaz. Apanya penuh apa? Nggak bisa dibuka HP-nya, Zoom-nya.
baru tuh ya. Semoga Ya. Allah mudahkan. Amin ya Allah. Kalau begitu kepada Ibu Fathauli Salfiani. Ya. Belum join Ustadz. Apa Bu? Belum join, belum ada namanya. Semoga Allah mudahkan. Mungkin yang teman terdekatnya bisa ingatkan beliau. Karena kita sudah masuk pada surat Takatsur. Insya Allah pada pertemuan besok kita masuk pada soal Qariyah, kemudian Adiyat. Kalau begitu selanjutnya kepada Ibu Lia Amelia. Ya sepertinya ya sudah saya panggil dan beliau semuanya tidak hadir pada pertemuan ini. Semoga Allah mudahkan urusan beliau. Yang sakit semoga Allah berikan kesembuhan. Yang susah semoga Allah mudahkan urusannya. Amin. Syekhuna wa bihadza intahina minal qiraah. Alhamdulillah. Jadi masih tersisa nih ya. Setengah jam lagi kurang lebih. Yang ingin bertanya silahkan ditanya. Hunak sa'ilah Syekhuna. Yang ingin bertanya bisa ditanyakan. Qalat Syekh sedang mute. Udah, sudah. Syekhana barakallahu fiik. Antum ma'ana? نعم أنا معكم تفضل. Soal. Boleh tanya? Bentar Bu ya, yang di kolom chat dahulu. Ada ini pertanyaannya. Hal nata'allama ilma tibbi wal ilmi al-iqtisadiyah wa ghairiha min al-ulum min al-amr al-marjuwa fil Islam. Yani min al-amr يجوز أن نتعلم بها في الإسلام. ليس فقط يجوز بل هو واجب على المسلمين أن يتعلموا كل علم نافع في جميع المجالات، ما تصح به أبدانهم وما تصح به حياتهم وما تصح به أعمالهم. ثم سؤاله ما زال هذا السؤال أيضا، هل هو من اللهو أو من الشيء الذي لا غير أو هو من العلم الذي لا ينفع؟ كيف الطب لا ينفع؟ الطب نافع، كيف لا ينفع؟ لو أهمل المسلمون في الطب إذن يعرضون أنفسهم للخطر ولا يأخذون بالأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال تداووا عباد الله، أمر بالمداواة. ما هذا من سؤالي أيضا بعد والاقتصاد، لكن الاقتصاد الشرعي الذي ليس فيه الربا وليس فيه الغش والخداع، الاقتصاد القائم على أصول صحيحة في الدين. تفهمني؟ نعم. وإلا فكيف يعيش المسلمون؟ يعيشون عالة على غيرهم بلا عمل وبلا غنى، فيصير كل المسلمين في العالم فقراء والكفار فقط هم الأغنياء. هذا لا يصح. واجب على المسلمين أن يهتموا بكل هذه الأمور. Ya, pertanyaan Ibu ini Masya Allah ya, 3 pertanyaan sekarang ya. Kalau gitu 2 pertanyaan sudah jawab. Saya ingin saya sampaikan dahulu kepada audiens seluruhnya. Bisa dilihat kolom chat ya pertanyaan beliau. Mempelajari ilmu kedokteran, bisnis dan lain tidak dianjurkan. Misal kata Syekh, termasuk perkara yang dianjurkan bahkan wajib karena di dalamnya terdapat manfaat untuk kaum muslimin ya. Terlebih lagi ilmu kedokteran ya. Dalamnya jikalau tidak ada mempelajari ilmu kedokteran tentu itu akan membahayakan kaum muslimin yang lainnya. Kemudian beliau juga memperinci tentang ilmu bisnis. Ilmu bisnis yang dimaksud ialah ilmu yang berkaitan dengan ilmu bisnis yang sesuai dengan syariat, yang tidak ada padanya riba, yang sesuai dengan tuntutan ya syariat seluruhnya. Ini merupakan perkara-perkara yang bermanfaat kata Syekh ya, sebagaimana yang dijawab oleh Syekh. Barakallahu fiik. Summa soal Syekhuna, hal hunaka qultum sallamakumullah kama bayantum alhaakumut takatsur, sah? Naam. Hal hunaka haddun aw miqdarun hatta yuktabar annahu
من التكاثر يعني يشغلكم التكاثر يشغلهم التكاثر. نعم فهمت إذا السؤال؟ كان إذا كان حده إذا كان يجعله يعني يترك الطاعة أو يقصر في الطاعة. يعني مثلا شخص عنده تجارة فيعمل في تجارته وقت الصلاة، فحده أنه خرج إلى هذا الانشغال المنهي عنه. أما إذا كان يتاجر فإذا جاء وقت الصلاة خرج إلى الصلاة ثم عاد إلى تجارته، وتجارة في الحلال ليغني نفسه وأولاده ولا يطلب من الناس شيئا، فهذا مأمور به. Ahsanallahu ilaikum syekhana nuballighu ilaihim. Kemudian Syekh menjawab pertanyaan apakah ada batasan bermegah-megahan di dunia itu seperti apa? Syekh menjawab, yaitu batasannya jikalau hal-hal tadi membuat ia lalai dari melakukan, membuat ia lalai dari melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atau bahkan meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini batasannya. Kalau hal ini pada sampai tingkatan ini, maka ini dimasuk ia lalai bermegah-megahan tadi, terlalaikan dengan bermegah-megahan tadi. Kemudian Syekh memberikan permisalan layaknya seorang pedagang yang menjual dagangannya, ketika azan berkumandang ia pun meninggalkan dagangannya. Pada saat ini ia tidak terlalaikan dari melakukan taatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari nafkah. Adapun ketika ia berdagang dan azan telah berkumandang tapi ia masih menyibukkan diri dengan dagangannya, ia termasuk dari orang-orang yang lalai al-haqu, lalai dengan bermegah-megahannya atau lalai dengan pencarian nafkahnya, dan ini yang tidak boleh. Itu batasannya. Barakallahu fiik. Kemudian tadi kepada Ibu Andria, apa itu pertanyaannya, Bu? Iya, syukran jazakumullah khair. Ustadz, pertanyaan ada dua. Yang pertama terkait ayat 5 dan ayat 7 tentang al-yakin. Al-yakin itu mohon penjelasan ulang apa bedanya al-yakin di ayat 5 dan ayat 6 itu. Kemudian pernah didengar bahwa al-yakin di sini dipahamkan maknanya adalah kematian. Apakah itu juga dibenarkan? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, tadi Syekh mengatakan bahwa segala nikmat itu kelak akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala. Termasuk ketika kita makan, minum, kita menikmati itu, bagaimana cara kita mengungkapkan rasa syukur itu sehingga kelak kita bisa memiliki hujah di hadapan Allah ketika ditanya kenikmatan itu. Syukran jazakumullah khair, barakallahu fikum. Wafiq barakallah. Ada dua pertanyaan, Bu, ya. Syekhana barakallahu fikum, as-sailah qalat في قوله تعالى كلا لو تعلمون علم اليقين، هذا في آية 5 وفي آية 7 ثم لترونها عين اليقين. وما هو فرق بين هذه الآيات بين آيتين؟ يعني يمكن شيخنا علم اليقين وعين اليقين، هذا فيما فهمت. ثم هل يجوز لنا أن نترجم ونفسر أن اليقين هنا لأنها سمعت أن من المعنى اليقين هو الموت. بارك الله فيكم. نعم بارك الله فيكم. عموما اليقين هو الأمر المتيقن منه الذي هو هناك ثقة في أنه سيحدث وليس فيه شك، العلم الجازم. نعم. علم اليقين وعين اليقين هذا شيخنا؟ أنا أتكلم فقط عن كلمة اليقين عموما. اليقين معناها الشيء الذي حقيقة سيقع بلا شك وبلا ريب. Balik ilaihim. Jadi saya mengatakan yang menjelaskan makna yakin. Makna yakin itu sendiri yaitu sesuatu yang diyakini bakal terjadi dan benar terjadi. Jadi yakin adalah ilmu yang pasti.
itu yakin, makna yakin. Tafadhal Syekhana. نعم. أما في الآية الأولى لو تعلمون علم اليقين في الدنيا، لو كنتم تعلمون العلم الحقيقي الذي لا شك فيه لعلمتم أنكم صائرون إلى الموت. علمتم أنكم ماذا شيخنا؟ ستصيرون أو سيكون حالكم إلى الموت. Saya menjelaskan pada ayat yang kelima itu, kalau ta'lamuna ilmal yakin, ini di dunia. Ya, ini di dunia kata Syekh. Ilmu yakin maksudnya itu ilmu yang hakiki. Maksudnya bagaimana kalau engkau meyakini, tahu bagaimana engkau nanti akan kembali, ya. Di dunia ini engkau tahu bagaimana nanti akhir kehidupanmu, ya. Nah, itu yang yakin di dunia, ya. Fit dunya kata Syekh. Barakallahu fiik. Barakallahu Syekhana. أما عين اليقين فهم يرونه بأعينهم حقيقة في الآخرة. Adapun ainul yakin itu mereka akan melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri nanti di akhirat. Di akhirat itu kejadian ainul yakin. Langsung mereka lihat dan itu terjadi di akhirat. Adapun ilmu yakin itu pengetahuan yang hakiki dan itu di dunia. Jadi ainul yakin itu mereka benar-benar akan melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri fil akhirah, di akhirat. Itu perbedaan keduanya. Barakallahu fiik Syekhana. Barakallahu fiik. Nah, itu pertanyaannya. Kemudian tadi pertanyaan keduanya apa, Bu, ya? Tersave di kepala saya. Tadi dikatakan bahwa semua nikmat kelak akan dimintai hujah oleh Allah di akhirat. Bagaimana kita saat ini mempersiapkan segala kenikmatan seperti kita makan, kita minum, itu kan hal yang lazim, yang biasa sekali kita lakukan. Itu kelak nanti dia akan ditanya kenikmatan itu. Bagaimana kita mensyukurinya sehingga kelak kita bisa memiliki hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Jazakillah khairan, Bu. As-su'alu tsani Syekhana, qultum sallamakumullah wa bayantum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakar wa Umar akala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi ni'mah allati satus'al huwa hiya turid an tubayyin kaifa nahnu nu'tabar annana minasyakirin kai indana hujjatan amama Allah ta'ala ba'd fil akhirah. أولا الحمد لله والشكر لله. هناك طبعا باللسان وأيضا بالقلوب، فهناك كثيرون يعني ألسنتهم تقول نحمد الله ونشكره، لكن حالهم ليس فيه شكر، فهم دائما يعني طامعون في المزيد، يريدون المزيد سواء أكان من الحلال أم من الحرام. Jadi menanggapi pertanyaan تفضل أكمل ثم سأكمل أنا. Jadi saya menganggap ya pertanyaan Ibu tadi, yang lain mungkin sudah mendengarnya, dengan cara seorang itu bisa dikatakan dia telah bersyukur dengan cara terwujud padanya rukun syukur ada juga, yaitu ia meyakini dengan hatinya dan mengatakan dengan lisannya alhamdulillah wa syukurillah. Ya, jadi harus terwujud rukun-rukun syukur ini. Kalau yang saya ketahui pun ada dengan anggota badan, harus diterapkan dengan anggota badan. Ya, dengan memberikan kenikmatan tadi misalnya kepada fakir miskin, ini termasuk pula syukur. Sebab kata Syekh, banyak di sana yang mengatakan dengan lisannya alhamdulillah, segala puji bagi Allah, syukurillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi hatinya ini masih menginginkan hal yang lebih. Tamak, ya, ingin kali sesuatu yang lebih gitu. Nah, pada saat ini dia tidak terwujud padanya rukun-rukun syukur dan ini tidak termasuk dari bersyukur. Saya akan menjelaskan. Barakallahu fiik. Tafadhal Syekhana. كذلك من الأمور الذين مثلا لا يخرجون زكاة أموالهم أو لا يتصدقون على الفقراء مثلا، فهم لا يشكرون أيضا.
يمكن شيخنا نقول أن أركان الشكر شكر باللسان وشكر بالقلب وشكر بالجوارح. هل يمكن هكذا نقول؟ نعم، بكل شيء. وليس فقط، هناك نعمة ممكن ليس الأمر في المال فقط، فربما إنسان عنده صحة فقط أو عنده وقت فراغ فقط، فهو لا يحسن العمل في وقت فراغه، ينام فقط ولا يعمل، فهذا ليس من باب الشكر على النعمة. فلان عنده صحة لا يساعد المحتاجين، هذا لا يشكر الله على النعمة التي معه. Saya menjelaskan pula, bisa juga dari bentuk syukur tadi, ia mengeluarkan zakat. Ya, misalnya pada harta yang mengeluarkan zakat harta tadi, dia berinfak, dia bersedekah dengan syukur, dengan hartanya tadi, ya, atau dengan apa yang miliki berupa makanan. Jadi pada akhirnya kita katakan bisa syukur itu terwujud dengan lisan, hati, dan anggota badan. Tapi Syekh juga menambahkan, tidak dengan itu saja, bisa jadi dengan bentuk syukur tadi itu ketika seorang memiliki waktu kosong atau waktu sehat, yang mana dia manfaatkan waktu sehatnya tadi untuk membantu orang. Ya, pada saat itu termasuk dari bentuk syukur. Karena ada juga orang yang memiliki waktu sehat, ya, yang tidak manfaatkan untuk membantu orang, atau yang memiliki waktu kosong tapi dia tidak membantu orang yang membutuhkan. Ketika yang membantu orang yang membutuhkan, pada saat itu ia telah termasuk dari merealisasikan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. باختصار شكر النعمة يكون بالمحافظة على هذه النعمة وبتنفيذ أوامر الله تبارك وتعالى فيها وعدم استخدامها في المعصية. أي نعمة. Assalamualaikum Syekhana. Jadi pada kesimpulannya dikatakan seorang itu bersyukur kalau dia selalu berusaha untuk menjaga nikmat yang Allah berikan, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempergunakannya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya kesimpulannya. Barakallahu fiik. بارك الله فيكم. السؤال السابق كانت السائلة تسأل وتقول هل اليقين بمعنى الموت؟ هذا في آية أخرى ليس في هذه الآية. في قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك الموت، استخدم اليقين هنا للدلالة على الموت، لكن ليس في الآية التي معنا لترونها عين اليقين أي عين الموت. لا لا لا، يعني هناك استخدام لليقين بمعنى الموت لكن في آية أخرى. Menanggapi pertanyaan ya Ibu Entri yang lainnya yang mengartikan mungkin kita bisa menerjemahkan yakin di sini dengan maut, Syekh mengatakan ya, adapun pada ayat kita ini yang kita bahas sekarang itu nggak ada makna maut sedikit pun di dalamnya. Itu pada ayat yang lain ditafsirkan dengan makna maut, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu hingga datang kepadamu al-maut. Baru pada saat itu yakin itu bermakna maut. Ya, yaitu ajal, kematian. Adapun pada ayat yang kita bahas sekarang ini, baik itu ainal yakin, tidak boleh menerjemahkannya, menafsirkannya dengan al-maut. Sebenarnya dikatakan oleh ahli tafsir. Barakallahu fiik. Ya, paham Ustaz. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya. Ya, jadi ini ya, menanggapi pertanyaan Pak Sofyan ya, mungkin sebagian ada yang sudah mendengar jawabannya untuk beliau ya, mungkin sebagian ada yang mendengar di program sebelumnya ya, tapi untuk beliau belum ada, jadi kita sampaikan kepada Syekh. Syekhuna barakallahu fikum. Assalamualaikum Syekh. As-sa'il qala ma hukmu qiraatul Quran bil-Isra li'annahu la yahdur ma'na fi tajwid Syekhuna. Barakallahu fiik. Ma hukmu qiraatul Quran bil Isra likai nukhtimul Quran sari'an. نعم، قلنا قبل ذلك باختصار. نعم. قلنا قبل ذلك باختصار. نعم.
أسرع ما شئت لكن لا تترك حكما واحدا من الأحكام، التزم بجميع الأحكام. فإن كنت تسرع فتترك بعض الأحكام من أجل الانتهاء بسرعة فإن الله تبارك وتعالى قد نهى عن ذلك وقال: لا تحرك به لسانك لتعجل به. ثم سؤاله ما زال شيخنا وكيف بقوله تعالى التي أمرنا ورتل القرآن ترتيلا. على كل حال جوابه سواء شيخنا. نعم جوابهم سواء. Jadi هو Syekh يريد أن menjawab. يقول كيف نسرع وكيف نرتل في ذات الوقت. نقول أسرع ما شئت لكن مع المحافظة على الأحكام، فإن تركت الأحكام فأنت لست مرتلا، وإن التزمت بالأحكام فالحذر درجة من درجات الترتيل كما ذكرنا بالأمس. Ini menanggapi pertanyaan Bapak Sofyan, ya. Intinya kata Syekh, bacalah dengan cepat dengan syarat tetap memperhatikan hukum-hukum tajwid, menjaga hukum-hukum tajwid. Sebab kalau engkau membacanya dan memerhatikan tajwidnya, maka saat itu engkau sudah dikatakan sebagai seorang yang membaca Quran dengan tartil. Tapi kalau engkau membaca dengan cepat dan meninggalkan hukum dari hukum-hukum tajwid, pada saat itu engkau tidak dikatakan sebagai orang yang tartil dalam membaca Al-Quran. Dan ketahuilah, bacaan yang cepat itu juga termasuk dari jenis tingkatan-tingkatan bacaan. Yang itu sudah ya secara panjang lebar sudah dijelaskan oleh Syekh pada program tajwid ya, pada pertemuan sebelumnya. Ini program talaki dan itu program tajwid. Jadi Pak, tingkatan bacaan itu ada tingkatan tadwir, tahqiq sama al-hadr. Al-hadr ini bacaan dengan cepat dan memperhatikan hukum tajwid. Secara panjang lebar sudah dijelaskan. Saya mungkin bisa tengok nanti di YouTube ya kalau sudah di-share. Barakallahu fiik. Ada soal akhir. Ini pertanyaan terakhir ya. Syekhana barakallahu fiik. كأن هذا السؤال خارج الموضوع لكن يمكن أن ندخل في الموضوع أيضا. السؤال شيخنا بارك الله فيكم إن كان نحن نتعلم في الفصل وهناك أذن المؤذن هل نحن إن كان يعني إن لم نذهب سريعا في ذلك الوقت يعني ليس في وقته هل نحن من الغافلين؟ فهمت السؤال شيخنا؟ هذا الرجل هو يتعلم في الفصل. الأمر يختلف. نعم. والأذان قد أذن مؤذن. نعم. مع أنه لم يذهب إلى الفصل في ذلك الوقت حتى ينتهي الفصل. هل هو من الغافلين؟ جزاكم الله خيرا. نعم. الأمر يختلف باختلاف الأحوال، ليس قاعدة عامة. يعني إن كانوا يهتمون بالدراسة والصلاة يصلون بعد ذلك منفردين كل واحد وحده مثلا، وبعضهم ربما يؤخر الصلاة أو يذهب إلى الطعام أولا أو غير ذلك، هذا فيه غفلة وفيه إهمال. لكن مثلا إن كانوا في الفصل والمعلم يقول سننتهي من شرح الموضوع نكمله ثم نصلي جماعة مع بعضنا، أو هم مسؤولون عن المسجد فتتأخر إقامة الصلاة إلى أن يحضروا، فهذا ليس من باب الغفلة. Jadi menanggapi pertanyaan المعاهد يؤذنون لكن ينتظرون وقتا طويلا حتى ينتهي الطلاب أو ينتهي المعلمون من شروحهم ثم يحضرون للمسجد ثم يقيمون الصلاة، فهذا لا بأس به وليس من باب الغفلة. Barakallahu fiikum syekhana, ahsanallahu ilaikum. Pada Akh Naufal Ma'arif, Syekh menjawab pertanyaan antum. Syekh mengatakan untuk permasalahan ini kembali ke tempat masing-masing.
kembali kepada kelas masing-masing. Kalau seorang ini termasuk dari orang yang mana setelah selesai sholat, kemudian ia sholat sendiri-sendiri, atau ketika azan berkumandang, ia pergi entah kemana dan ke sana dan ke sini, ya, tidak melaksanakan sholat, ya, dan kelas itu pun tidak ada menyuruhkan untuk sholat jamaah langsung sama-sama. Pada saat itu ia termasuk dari orang-orang yang lalai dalam menjalankan sholat, kurang lebih begitu. Adapun ketika kelas tadi dan pengajar mengatakan kita selesaikan dulu pelajaran ini, kita sempurnakan, nanti kita sholat jamaah bersama-sama. Sebab ada sebagian situ, saya pun kuliah di Saudi seperti itu, ya. Ya, ada sebagian kelas yang pas waktunya itu, kemudian kami sholat sama-sama dengan syekh itu. Pada saat itu, ia tidak dikatakan sebagai orang yang lalai. Karena kenapa? Pada saat ia telah menyelesaikan pelajaran, kemudian ia melaksanakan sholat setelah berjamaah, nah itu pada saat itu ia tidak termasuk dari orang yang lalai dalam menjalankan sholat, karena kembali kepada gurunya. Atau ia merupakan penanggung jawab dalam suatu masjid, taklim misalnya di suatu masjid ini. Sudah azan kumandang, ada pengisian kajian, nanti kita akhirkan sholat gitu. Kemudian sudah diakhirkan, waktu azan pun sudah berlalu, baru mereka sholat secara berjamaah. Pada saat ini mereka tidak dikatakan sebagai orang yang lalai dalam melaksanakan sholat jamaah. Atau contoh yang lain, dengan syarat mereka menjalankan sholat tadi, kalau ia misalnya di kelas nih, bukan di masjid, setelah jamaah tadi selesai, baru ia melaksanakan sholat, ya. Tidak mendirikan jamaah yang lain. Sebab kalau ada dua jamaah pada suatu sholat dalam hukum fikih itu tidak boleh. Sebagaimana yang saya lakukan, setelah jamaah itu selesai, baru jamaah mereka satu kelas ini melaksanakan sholat, ya. Dan ini pun mungkin terjadi juga di Al-Azhar atau di negeri-negeri Timur Tengah sana. Begini, barakallahu fiikum. Nah, hunaka ziyadah syekhana? Nah, yakfi dzalik, barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Ya, begitu kurang lebih kepada al-akhnaf al-ma'arif, semoga dapat dipahami. Ya. Kalau begitu waktu pun sudah selesai. Ya, kalau ya Syekhana baqiya soal wahid ada labut nabaligh ilaik. Ya, mohon maaf ya kepada audiens seluruhnya, tinggal satu soal ini tidak salah kita sampaikan kepada Syekh. Syekhana barakallahu fikum. As-sa'il qala qultum sallamakumullah kama bayantum anna minal ghaflah haula'i ghafilun hatta zurtumul maqabir. Fa kaifa in kana hunaka an-nasu yathnuna yamdahuna al-masyayikh ulama al-kibar hatta haula matu haula yathnunu yamdahunahu hatta haula qad matu wa yazuruna kuburahum wa yuwaqqituna waqtan li haula al-masyayikh alladhi qad matu. Hal hadha min al-ghafla min al-lahwi aidan min al-ghafla? لا هذا باب مختلف يعني. هذا باب مختلف. هذه مسألة أخرى ليست ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. الثناء على العلماء أو الثناء على الآباء والأمهات، ثم بعد أن يموتوا زيارة القبور للدعاء لهم، الدعاء للمعلم الذي علمني أو الشيخ الذي علمني أو لوالدي أو والدتي، ليس يعني من باب ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، بل هو من باب البر والإحسان، أن ندعو لهم وأن نزور قبورهم. وكيف بالأمر حتى هؤلاء يوقتون يجعل لهؤلاء وقت لزيارة هكذا؟ كمثل يوم في كل سنة ويصنعون حفلا هناك وغير ذلك. نعم. لا 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 لا، هذا من البدع. لكن إن كانت الزيارة ليست مؤقتة بوقت حتى وإن تكررت كثيرا فلا بأس بها، الزيارة للدعاء وغير ذلك، أصل الزيارة عموما.
نعم. السؤال كيف أقول شيخنا في شيء Barakallahu fikum. Saya menanggapi pertanyaan ya kepada Ibu Nuraini Abdullah ini. Sebenarnya pertanyaan ini keluar dari judul pembahasan kita karena ini bukan termasuk dari kelalaian kata Syekh. Syekh mengatakan ya menziarahi kuburan ya memuji para ulama, mendoakan mereka ya walaupun mereka setelah wafat guru-guru kita itu tidak mengapa ya menziarahi kuburannya ya mendoakan mereka ketika mereka wafat. Yang jadi permasalahan ya berbondong-bondong kemudian menetapkan hari sekian hari untuk ziarah kuburan ini, kemudian hari untuk ini, kemudian hari untuk ini, itu yang menjadi permasalahan yang tidak diperbolehkan. Ya, itu yang tidak diperbolehkan kata Syekh. Orang mendoakan ya ulamanya, gurunya, orang tuanya, memuji mereka, ya itu tidak mengapa. Ya, menziarahinya itu tidak mengapa. Tapi menetapkan hari-hari yang menjadikan setahun sekali begini dan begitu dan seterusnya, menetapkan hari-harinya itu yang tidak diperbolehkan. Dan ini kata Syekh tidak termasuk dari bab yang kita bahas sekarang. Ya, celakalah bagi orang-orang bermegah-megahan. Tidak, ini di luar judul. Ya, di luar judul. Semoga dapat dipahami. Alhamdulillah seluruh pertanyaan dapat kita baca, dapat kita sampaikan kepada Syekh. Semoga maklumat tadi bermanfaat ya baik bagi diri saya dan seluruhnya. Saya mohon maaf kalau ada salah dalam penempatan kata dan penyampaian. Untuk Syekh, faliyatul Syekhana barakallahu fi nakhtim. Begitu kita tutup, kita serahkan kepada Syekh untuk acara ini. Naam, barakallahu fiikum. نختم بدعاء ختام المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ماذا؟ يا شيخنا هل يمكن لو سمحت أن تكرر قراءة سورة التكاثر؟ بارك الله فيك. نعم حتى نسيت. جزاكم الله على التذكير. تفضل شيخنا. بارك الله فيكم يا شيخ رزق. الحمد لله. الحمد لله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. بارك الله فيكم. نعم. نختم بدعاء المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Jazakumullah khairan. Terima kasih kepada para hadirin. Jazakumullah khairan. Saya akhiri juga dan saya tutup. Barakallahu fiikum. Wafaqakumullah lima yuhibbu wa yardah wa saddada khutaakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.